We have our guest, Dr. Sri Amulya Prasad Das. I would like to request our guest, please lighting of the diya. Today is a very auspicious day. The day is completely dedicated to our committed doctors. We can say the second God in our planet. So also we have there a doctor like that, Dr. Sri Amulya Prasad Das. I am very much happy. And also, we all are grateful to having him as our guest. Sir, please grace us with your precious words. Thank you, sir. Happy Doctor's Day. 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 आज के आप ये डॉक्टर ने कारण को डॉक्टर जोरो का सुनाए तो दे सेवा करो ताकि आपे अनुरोध भी पाई ये डॉक्टर जीवन में आले पावर होता है सारा भारत प्रबल लोग जब विभाग करे कि सारा भारत करते पावर होला आमे देखि विभिन्न घरे उत्सव पालन करू पितरा का उत्सव माता का उत्सव गणेश जयंती पालन करू गणपति को जन्म उत्सव पालन करू हनुमान को जन्म उत्सव पालन करू ये जितने महात्मा जितने मुनि मानव गुरु दिवस पालन करू गुरु मानव के गुरु दिवस पालन करू ये सब काहे पालन गुरु मानव शिक्षा देती हमको पाठ पढ़े तो तांको आमे बंदे पतेला पाई तांको आशीर्वाद नवा पाई तांको शुभेच्छा नवा पाई आमे गुरु दिवस पालन करू पिता माता दिवस पालन करू बापा मां को आत्मा में प्रथम देवता तांको प्रथम पूजा नाराय घर से उठना प्रथम पूजा काहे तांको आशीर्वाद पाठ पढ़िले भी तांको आशीर्वाद आम ऊपर प्रचंड प्रभाव पकाए आम पिला बड़ा को बहुत भल बड़ी चली बहुत भल जगह पहुंचे पिता माता का आशीर्वाद गुरु का आशीर्वाद सरस्वती का आशीर्वाद गणेश का आशीर्वाद हनुमान का आशीर्वाद राम को मनुष्य को राम का आशीर्वाद समस्त जो पुरुष समस्त को का आशीर्वाद लागू समस्त पावे आशीर्वाद का आशीर्वाद आमे फल मनुष्य होला फल मनुष्य होला कोन कोन खाली पाठ पढ़ले तो फल मनुष्य होला पाठ पढ़ला भगवत करबा और लोक आगर गुरुजन मान कथा मानिबा एवं ये सब आचरण तो काम करले आमे बड़ बड़ होइबा खाली पाठ पढ़ले आमे बड़ बड़ होइबा हमर कथा मानि चलले आमे बड़ बड़ होइबा गोटे छोट कथा कहूची ये डाक्टर दिवसर अर्थ कौन जने डाक्टर से भारत वर्ष है से डाक्टर को नाम होला विधान चंद्र राय ताको घर हम ए भारतर कलिकता बासी समाज कलिकता ना निज कलिकता के शहर क्षेत्र घर से जलग्रह जन्म होइले 1869
ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ମନ ହେଲା ମୁଁ ସେବା କରିବି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରି ଡାକ୍ତରୀ କାମ କରିବି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଜଳ ଥଣ୍ଡା ଭଲ ସେବା କରିବି ସେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସେ ଲଣ୍ଡନ ପଳେଇଲେ ଏତେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସେ ଲଣ୍ଡନ ପଳେଇଲେ ଲଣ୍ଡନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଛି ଏମଆରସିଟି ଏଥାସି ଅଛି ତାକୁ ବି ପଢ଼ିଲେ ତାପରେ କଲେ ମୋ ଜନ୍ମମାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ସେ ପୁଣି ଭାତ ଦେଲେ ଫେରି ଆସି ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଡାକ୍ତରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେ କରିଛନ୍ତି କଲିକତାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏତେ ଜଣ ସବୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିକିତ୍ସକ ଥିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ମନେ ରଖିବେ ସେ ମଣିଷର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ଦିବସ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ ଏବଂ ଯେବେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେଇ ଦିବସରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା 1882 ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ 1962 ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ଜୁଲାଇ ମାସ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାକ୍ତରୀ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆମ ଭାରତରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଡାକ୍ତରୀ ଦିବସ ଜୁଲାଇ ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଆମେମାନେ ତାଙ୍କରି ଭଳି କେମିତି ହବା ସେ ଛୋଟ ପିଲା ବେଳୁ ସେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ମାନୁଥିଲେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଭଲ ଯାହା ତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ପରିବଳ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ ତାର ପଇସା ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଦେଖି ଶିକ୍ଷକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିଲେ ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଅଭାବ ଲୋକଙ୍କୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆମେ ସେଠି ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଏକାଠି ବସିବା ଏକାଠି ଖାଇବା ଏକାଠି ଖେଳିବା ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଭଲ ଜିନିଷ ଭଲ ମଣିଷ ହେଲା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ପହଞ୍ଚିବା କଥା ମାନିବା ଆମର ଯାହା ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିବା ଏଇଭଳି ପିଲା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଇସି ରାୟ ବିଧାନ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବିଧାନ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଏପରି ତାଙ୍କର ବାସ୍ନା ତାଙ୍କର ଆସିଲା ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସବୁବେଳେ ଭଲ କରୁଥିଲେ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଏ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ହେବା ସମସ୍ତେ ଆମେ କରିବା ଯେ ଆମେ କେମିତି ଭଲ ପଢ଼ିବା ତାଙ୍କୁ ଭଳିଆ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଆମର ଡାକ୍ତରୀ ଦିବସ ଆଜି ଅଛି ସବୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଡାକ୍ତରୀ ଦିବସରେ କ'ଣ ଗାଇଡ୍ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ଦେଖାଯିବ ନାରୀ ଦେଖାଯିବ ସବୁ ଦେଖାଯିବ ସବୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଡାକ୍ତର ଗାଇଡ୍ ଦେଖିଥିବେ ଡାକ୍ତରମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ कौन करे ना जाने लोगों को हाथ आम देह बहुत गुड़े जिन नहीं गुड़ अच्छी कान अच्छी नहीं नाक अच्छी आखि अच्छी पाटी अच्छी हाथ अच्छी गोड़ अच्छी सब अच्छे चमड़ा अच्छी विभिन्न समय विभिन्न रोग हुए आम डाक्तर कर जाओ डाक्तर आम तुम चिकित्सा कर मंदिर पकड़ा आम दिवस पालन करूँ सम्मान करूँ ଆମର ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ଭଲ କରି ତାକୁ କହନ୍ତି ନାରାୟଣ ଡାକ୍ତରକୁ ନାରାୟଣ ବି କହନ୍ତି କାହିଁ କହନ୍ତି ଜୀବନ ଗୋଟେ ପିଲାର ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ବଞ୍ଚେଇ ଦେବ ଗୋଟେ ପିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ୁଥିବ ତାକୁ ଡାକ୍ତର ବଞ୍ଚେଇ ଦେବ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ବଞ୍ଚେଇବା ଲାଇଫ୍ ଦିଆହେଉଛି ଡାକ୍ତର ମାନେ ସେ ଲାଇଫ୍ ଏଇଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାବେଳୁ ଆମେ ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବେ ଚଳିବା ତାହେଲେ ହବ କ'ଣ ଶିଖିବା ଆମେ ସୁସ୍ଥତା আমার স্বাস্থ্য কেমন ঠিক রয়েছে কোন প্রকার আমার লক্ষ্য হয়ে গলা ঘরে মামাকে আমার পরিবার লোক কাটিবে আমার লক্ষ্য পয়লা রଖିবানি হাত সবলে পরিষ্কার করে খাইবা পুরো হাতে ধুইবা মুখ পরিষ্কার করে ধুইবা সপ্তাহ হাতে ধুইবা পরিষ্কার রহিবা যদি ময়লা খাই যায় তা খাইলে হাত ধুইবা আমি এই প্রকার পাইলে আমাকে রোগ চেষ্টা করব আমি দূরে রহিবা बहुत समय गाधेगा थोड़ा है तो विभिन्न प्रकार जिन अच्छी घरे एसी लगे मानव गाँव एसी लगा किसी बहुत कर एसी कम कर ताहले कौन हम देह ठीक रहा आम आम देहर जत्न छोट बेलू
कौन कहला काम आगे दिन देखलु समस्त कथा जान चलबा और हम फॉलो करबे फॉलो करले तो आशीर्वाद देबे भगवान आशीर्वाद देबे आ फॉलो कलाबा बहुत पाठ पढ़ी इंजीनियर होगा डॉक्टर होगा बहुत बड़ा बड़ा कुछ आईएएस होगा बहुत बड़ा बड़ा काम करते ये गाड़ी में दिवस लेवल आ इंजीनियर दिवस अरे जानते इंजीनियर माने कौन करो ई रास्ता घाट सब करो ई रास्ता घाट ये सब ले को विश्वकर्मा दिवस हिसाब विश्वकर्मा दिवस अरे सब जानते विश्वकर्मा मुद्दा हुए विश्वकर्मा माने इंजीनियर से सारा भारत वर्ष से बड़ बड़ बिल्डिंग सब बड़ बड़ गाड़ी मॉडल सब रास्ता रे तो ताको मने को क्या पाई ताको भलो काम पाई ताको आज लोक मने आमे जानते बहुत छोट पूरा गलो एक लोक पूरा ता प्राय मन ता भलो काम सकासे भलो बुद्धमुदा सिखला ताको भलो आमे भलो सेजा को भलो काम करी आमे जे भलो काम करी फास्ट हम मन तो कोन मन नथिबो पूर्वा माने मन नथिबे पूर्णिमा मन नथिबे आमे भलो काम फास्ट करू तो हम मन करो आमे समझते এই বিষয়টো মনে আর আজকে ডাক্তারি দিবস সফল করে বলে সুস্থ রহিবা ঠিক সময় পানি দিবা ঠিক সময় খাদ্য খাইবা খাইবা খেলা খাইলে দেহ খারাপ হব আমি কোনো খাদ্য প্রতি যত্ন নেবা নিজ দেহ প্রতি যত্ন নেবা বাপা মা প্রতি রখিবা ভক্তি রখিবা গুরুনা প্রতি ভক্তি ভাব রখিবা আর তো দুনিয়া কারণে দেখি আমরা বহুত উপকার হবে আমি প্রভুর বাপা মা पूजा करबा आ स्टूडेंट क्लास न करबा ए सब करे आज हम पावर कंप्लीट करतो डॉक्टर को कथा तो बुझवा जहां तू आबे प्रश्न करबा सुस्त निरोगी जीवन जाबो हम सब रोग धरि करबा लोक पळेबो खाली আমি যদি এই কথা কই আমি যদি খাইলা আমি যদি কাট খাইলা পড়ি हम पेपर মনে করলে খাইলা সকল কাজ দেবে খাইলে রাগো যখন লাগিবনি বড় হইব হাত করালা তো আমি সকল ভালো দিন খাইব কোন খাইলা হাত দাদি তরকারি রুটি ফটুয়া এই খাদ্য খাইলা তোমরা নিজে সবজি হয় তেণু এই কিন্তু মুক্তি খাইলে আমাদের রোগ এই খাইলে তো কাজ তুমি খাইলে রোগ কিবা খাইলা এই খাদ্য আমরা খাইব তেণু আজি আমি আমার কাছে দিচ্ছে কথা শুনবা বুঝিবা এবং কাজে পরিণত করবে সমস্ত তারপর বাপমা পূজা লাগবে সকাল আসব আপনারা আসব প্রজ্ঞা না করো প্রজ্ঞা তো বাবা না করো
ताले आमे समस्ते गोटे स्वर रे सारू कहबा हैप्पी डॉक्टर्स डे गो हैप्पी डॉक्टर्स डे अब भैया सारू थैंक यू कहबा थैंक यू सर for serving our society ठीक है जी so also we have there our headmistress I would like to request our headmistress to place our children with his precious word. Respected Chief Guest, Mr. Amulya Prasad Das, my managing body, my QP colleagues, and my students. Sir, thank you for being present here. And what is the reason behind the celebration of the Doctor's Day today? Because doctors are the second god of our society, and their effortless work and dedication make us illness free and cure us. And it is basically we survive in that in shock-free society. Okay. So, this is the National Doctors Day. We are observing this day as the Doctors Day. So, thank you, sir. Thank you, for being present here. Okay, thank you, madam. So, sir, there is a little arrangement to felicitate our esteemed Dr. Sri Amulya Prasad. So, esteemed Priyada madam, please come and felicitate our doctor.